السلام عليكم أصدقائي، نتمنى تكونوا في أجمل الأحوال. هذا النهار غادي نقدم لكم كسكس بالخضر والتفاية. بما أن هذا النهار ليلة 27 أصدقائي لازم أننا نحضروا الكسكس، هذه عادات وتقاليدنا. أصدقائي خليكم معايا باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. Bonjour et bienvenue dans ma chaîne et votre chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je partage avec vous couscous aux légumes, viande et tfaya. Restez avec moi pour voir les ingrédients et aussi la préparation. Donc, premièrement, mes amis, je vais prendre soit une marmite, soit une cocotte, soit le bas de couscoussière, comme vous voulez. Donc, je vais mettre 2 petites cuillères de sel. Le sel, toujours, ça dépend le goût. Si vous voyez que je mets un peu plus, la petite cuillère, elle est trop petite. C'est pour ça je mets un peu plus de 2 petites cuillères. Donc, 2 petites cuillères de sel. Le sel, toujours, ça dépend le goût. J'ajoute une petite cuillère de gingembre, une petite cuillère de curcuma, une petite cuillère de paprika, la moitié de petite cuillère de cannelle et cannelle entière aussi. Et la moitié de petite cuillère de poivre. Pour le poivre, moi j'ai diminué la quantité. Vous pouvez ajouter plus si vous voulez. Et après, je vais mettre à peu près 4 cuillères à soupe d'huile d'olive et aussi 4 cuillères à soupe d'huile végétale. Je mélange bien ces épices et après je vais ajouter la viande. Pour la viande, vous utilisez n'importe quel morceau de viande vous avez au frigo, vous aimez ou vous préférez. Moi, j'ai utilisé le jarret. Ça c'est très bon pour le couscous, pour le tagine aussi. Donc je vais laisser mariner la viande dans cette marinade ou bien dans ces épices. Et après 5 minutes, je vais mettre la viande sur le feu à peu près entre 5 à 10 minutes. Toujours sur un feu doux. أصدقائي، أول شيء ناخذ طنجرة، تاخذوا طنجرة الضغط أو البرمة ديال الكسكاس كما حبيتوا. نوضع الملح دائما على حسب الذوق والرغبة. ملعقتين صغار ديال الملح، ملعقة صغيرة ديال التحميرة أو الفلفل الأحمر الحلو، ملعقة صغيرة ديال السكينجبير أو الزنجبيل، وملعقة صغيرة ديال الخرقوم أو الكركم، نصف ملعقة صغيرة ديال القرفة، نصف ملعقة صغيرة ديال الإبزار، ونضيف أيضا واحد العود ديال القرفة، 4 ملاعق كبار ديال زيت الزيتون، و4 ملاعق كبار ديال زيت المائدة. تقدروا تضيفوا أكثر إلا كان اللحم فيه الشحم، تقدروا تضيفوا أكثر زيت إلى حبيتوا. نحرك جيدا ونوضع اللحم. بالنسبة للحم تستعملوا الكمية اللي حبيتوها والكمية نعم اللي حبيتوها والقطعة اللي حبيتوها. أنا وضعت الملج أصدقائي، نتركه من 5 حتى 10 دقائق على النار أصدقائي، وقبل نتركه واحد شوية في هاد التوابل حوالي 5 دقائق. ونتاج التفاية أصدقائي في مقلاة في طنجرة كما حبيتوا. نقطع البصل إلى أجنحة. عندي هنايا 4 ديال البصلات، تقدروا تضيفوا أكثر أو تنقصوا من الكمية كما حبيتوا. لهاد البصلة أصدقائي غادي نضيف لها نفس التوابل ولكن بكمية قليلة اللي وضعتها، نفس التوابل عفوا اللي وضعتها في الكسكس نوضعها في البصل ولكن بكمية قليلة. ووضع ملعقتين كبار ديال زيت المائدة ونترك البصلة أصدقائي تقلى على نار هادئة. On va préparer tfaya, mes amis. Tfaya, c'est oignons caramélisés avec les raisins secs. Donc, je vais prendre une casserole, une marmite, une poêle, comme vous voulez. J'ai coupé en lamelles l'oignon. J'ai 4 oignons. Vous pouvez ajouter, diminuer la quantité d'oignons comme vous voulez. J'ai mis à peu près 2 cuillères à soupe d'huile végétale. Et pour les épices, les mêmes épices que j'ai déjà mis dans la viande. Juste de quantité plus petite que la viande, c'est-à-dire la moitié de petite cuillère de chaque épice et cannelle entière. Et je vous montre aussi que j'ai à peu près 300 grammes de raisins secs. J'ai mis dans l'eau, j'ai laissé dans l'eau le temps que je laisse l'oignon sur le feu à peu près 10 à 15 minutes.
Pour la viande, mes amis, comme j'ai dit, j'ai laissé sur le feu à peu près entre 5 à 10 minutes et je le tourne. Et après, je vais ajouter à la viande un oignon coupé en petits morceaux. Pareil, je vais laisser 5-10 minutes sur un feu doux. Si vous avez le temps, vous pouvez laisser 10 minutes. Comme ça, il prend un petit peu de goût avec la viande. Et après, je vais ajouter 2 tomates. Aussi, après 5 à 10 minutes, je vais ajouter 2 tomates mixées ou bien râpé comme vous voulez. Je laisse aussi 5 minutes et après je vais ajouter les pois chiches trempés dans l'eau. Pour les pois chiches frais, mes amis, j'ajoute maintenant. Si vous avez les pois chiches en boîte, vous laissez à la fin. Je vais vous montrer, si vous avez les pois chiches en boîte, le temps où vous mettez les pois chiches en boîte. Et je vais mettre l'eau suffisante pour la cuisson de la viande et aussi des légumes. أصدقائي، لاحظتوا بالنسبة للتصوير أو المراحل حبيت أنني نوضح لكم المراحل كما كنخدم بها. ما حبيتش أنني نصور لكم الكسكس بوحدو، التفاية بوحدها واللحم والخضر بوحدو. حبيت أنني نصور نفس المراحل ونحطها هكا. من كتخليو أو من كتركوا اللحم يتقلى، التفايه تقلى او البصل يتقلى، انكم تتجهوا للكسكس تحضروه باش ما نضيعوش كتير وقت. بالنسبه للحم اصدقائي، من بعد ما تقلى وضعت فيه بصله، تركته 5 دقائق، من بعد نوضع له طماطمتين 2 ايضا ونتركه يتقلى ايضا جيدا اصدقائي. ونوضع له الحمص مرطاب ليله كامله. كان عندكم الحمص ديال العلب اصدقائي تقدروا تتركوه المرحله الاخيره غادي نوريها لكم، نبين لكم فوقاش او الوقت اللي تقدروا توضعوا فيه الحمص اللي في العلب. ونوضع الماء. بالنسبه للماء نوضع الماء الكافي لطهي اللحم والخضر. تقدروا توضعوا لتر حتى الكميه تكون شويه قليله كما حبيتوا، على حساب الكميه اللي حتحضروها ديال الكسكس. انا وضعت لتر ديال الماء. نترك اللحم يطيب نصف طيبة واتجهت أيضا للكسكس أصدقائي. بالنسبة للكسكس خديت 500 غرام ديال الكسكس. بالنسبة للكسكس اللي حضرته هو الكسكس المتوسط. وبالنسبة وضعت غير نصف كيلو ديال الكسكس أصدقائي. نوضعه في واحد الآنية كبيرة، نوضع فيه حوالي ملعقة كبيرة ديال زيت الزيتون أو واحد شوية ديال زيت الزيتون. نحرك جيدا ونخلط جيدا كي تدخل جميع الحبيبات ديال الكسكس في الزيت، وأيضا العكس الزيت تدخل في الكسكس. وهكا نتركه حوالي 5 دقائق ومن بعد نضيف له واحد الكأس حتى الكأسين ديال الماء ونتركه حوالي 5 حتى 10 دقائق باش يشرب جيدا هذاك الماء. نغطيه بمنديل نظيف ونتركه جانبا حتى يشرب جيدا هذاك الماء. Donc mes amis, je passe au couscous. Je vais prendre un grand plat où je vais mettre à peu près un demi-kilo de couscous. Vous pouvez utiliser la quantité ce que vous voulez. Donc moi j'ai utilisé un demi-kilo de couscous. Pour le couscous, c'est le moyen que j'ai utilisé. Donc j'ai mis à peu près une cuillère à soupe d'huile d'olive. Vous pouvez diminuer la quantité d'huile d'olive aussi si vous voulez. Donc je mélange bien jusqu'il entre l'huile dans les graines de couscous. Je laisse à peu près 5 minutes ou bien 3 minutes si vous avez le temps. Et après je vais mettre l'eau, à peu près 2 verres d'eau. Je mélange bien les graines de couscous avec l'eau et aussi je vais laisser reposer. Je vais couvrir avec un torchon, une serviette propre et je laisse à côté à peu près entre 5 à 10 minutes. Le mieux, mes amis, de laisser le couscous bien reposer et bien absorber l'eau. Vous avez remarqué, mes amis, je vous montre les étapes de préparation de couscous, c'est-à-dire je mets la viande, je laisse bien revenir sur le feu, l'oignon aussi, et je passe au couscous en même temps. Donc je fais pas un montage pour la viande tout seul, l'oignon tout seul et aussi le couscous tout seul, comme ça le temps que je prépare la viande, donc je prépare aussi le couscous ou les graines de couscous pour pas, comme je dis, pour pas perdre trop de temps.
Et comme vous voyez, je passe au tfaya. Pour tfaya, je laisse sur un feu doux pour la cuisson de l'oignon, à peu près entre 10 à 15 minutes. Et après, je vais ajouter à peu près 15 à 20 grammes du beurre. Le beurre, ça dépend le goût. Moi, j'ai ajouté 15 grammes du beurre. Vous pouvez diminuer la quantité car on a déjà mis l'huile. Comme vous voulez, vous pouvez mettre que l'huile ou vous pouvez mettre aussi que le beurre comme vous voulez. Et à peu près 300 grammes de raisins secs, je les mis dans l'eau avant la cuisson de l'oignon. Et après, j'ai mis, comme j'ai dit, les raisins secs. Vous pouvez diminuer, ajouter la quantité de raisins secs comme vous voulez. Et je laisse terminer la cuisson entre 10 à 15 minutes, mais sur un feu doux. Comme vous voyez, je passe une autre fois, comme j'ai dit, couscous. Là, je travaille bien le couscous avec les mains comme vous voyez car elle est sec et en plus elle a bien absorbé l'eau. Et je vais mettre le couscous dans le couscoussière. Moi, j'ai mis le couscous pour une cuisson à la vapeur dans le iCook Mix. C'est facile et en plus, c'est vite. Pour la cuisson de couscous, mes amis, moi, pour la cuisson, c'est 3 fois. Et pour la cuisson, c'est entre 15 à 20 minutes. أصدقائي، بالنسبة للتفاية نحركها جيدا ودائما على نار هادئة. وكما لاحظتوا وضعت لها القطع ديال الزبدة، تقدروا تنقصوا من الكمية. انا وضعت 15 غرام ديال الزبدة، كما قلت نقصوا من الكمية ولا توضعوا غير الزيت ولا توضعوا غير الزبدة. انا خلطت الاثنين، زيت وزبدة. ووضعت 300 غرام ديال الزبيب او العنب المجفف اللي تركته في الماء حوالي 5 حتى 10 دقائق. نضيفه للبصله ونحرك جيدا ونتركها تتقلى على راحتها على نار هادئه ايضا من 10 حتى 15 دقيقه. بالنسبه للبصله نتركوها حتى تدبل حتى تطيب على خاطرها. ونتجهوا للكسكس. أصدقائي، بالنسبة للكسكس راه شرب جيدا الماء وتركته حوالي من 5 حتى 10 دقيقة. ومن بعد أصدقائي نوضعه في الكسكاس. أنا هاد المرة وضعته في الكسكاس ديال الآيكوك ميكس اللي سرعة وسهل جدا أيضا. نتركه ما بين 15 حتى 20 دقيقة. بالنسبة للطهي من 15 حتى 20 دقيقة و3 مرات أصدقائي. دائما بالنسبة للكسكس 3 مرات. بعد 15 دقيقة أصدقائي نرجع في الآنية من بعد ما طلع له البخار. نحله أصدقائي بالفوي ولا بالضراب اليدوي لأنه سخون كتير، لأنه هو كيفتت هذوك الحبيبات اللي كيكونوا مجموعين. من بعد نضيف ايضا من كاس حتى الكاسين ديال الماء. نحرك جيدا دائما بالضراب اليدوي كما قلت انه سخون، ونتركه ايضا يرتاح من 5 حتى 10 دقائق. Mes amis, après une cuisson de 15 à 20 minutes, je vais remettre le couscous dans le grand plat. Et comme vous voyez, je mélange avec le fouet car c'est trop chaud. Et je vais mettre ou ajouter sur le couscous ou mettre sur le couscous entre 1 verre à 2 verres d'eau et je mélange bien avec un torchon. Je couvre avec un torchon propre ou une serviette propre et je laisse à côté entre 5 à 10 minutes. Et après 5 à 10 minutes, mes amis, je vais remettre le couscous dans la couscoussière et je laisse aussi pour une deuxième cuisson aussi entre 15 à 20 minutes. أصدقائي، من بعد ما ارتاح الكسكس من 5 حتى 10 دقائق كما كتلاحظوا نحركه جيدا ونفتح جيدا باش ما يبقاوش هذوك الحبيبات كبار. من بعد نوضعه في الكسكاس أصدقائي ما بين 15 حتى 20 دقيقة حتى يطلع البخار. هذه بالنسبة للطيبة وللطبخة أو التفويرة الثانية. أصدقائي، من بعد نصف طيبة ديال اللحم غادي نوضع الجزر اللي قسمته الاثنين ونزعت له هذاك العظم اللي يكون في الوسط. بالنسبة للخضر تستعملوا أي خضر موجودة عندكم في الثلاجة.
وضعت الجزر أصدقائي نتركه 5 دقائق يطيب. ونضيف له الكوسة أو الكابويا الخضراء. بالنسبة للخضر أصدقائي كنبديو ولا نبتديو بالخضر اللي تاخد وقت كتير في الطياب، هي اللي نوضعوها في الأول. Donc mes amis, après demi-cuisson de viande, j'ai ajouté les carottes. Vous pouvez utiliser, vous pouvez mettre n'importe quel légume vous avez au frigo. Donc pour les carottes, je les coupé en 2 et j'ai enlevé celui-là qui est au milieu. Et après 5 minutes de cuisson, j'ai ajouté courgettes. Je laisse aussi 5 minutes. Toujours on commence avec les légumes qui prend un peu plus de temps. Et après, je passe à l'oignon, ou bien au tfaya. Je vais mettre sur l'oignon à peu près entre 3 à 4 cuillères à soupe de sucre. Mes amis, vous pouvez remplacer le sucre par le miel si vous voulez. Et je mélange bien et je laisse terminer les cuissons, bien caraméliser l'oignon à peu près entre 10 à 15 minutes sur un feu doux. من بعد أصدقائي غادي نتجه للتفاية أو البصلة. من بعد ما دبالت جيدا وطابت غادي نضيف لها من 3 حتى ل 4 ملاعق كبار ديال السكر. نقدر نعوض السكر أيضا بالعسل، توضعوا أي حاجة حبيتوها ونتركها تعسل على خاطرها وعلى راحتها ما بين 10 حتى ل 15 دقيقة حتى تسل جيدا. من بعد 5 دقائق من حطيت أو من وضعت الكوسة أصدقائي غادي نوضع اللفت ونتركها أيضا 5 دقائق. ونتجه أصدقائي الكسكس اللي تفور التفويرة الثانية نفس الشيء، نوضعه في ديك الآنية الكبيرة ونخلطه جيدا. نوضع له كأس حتى الكأسين ديال الماء ونوضع له ما نساوش نوضع له الملح. في التفويرة الأخيرة لازم أننا نوضع له الملح الكافي. بالنسبة للملح على حساب الذوق وعلى حساب الرغبة. نوضع له الملح أصدقائي ونوضع له الماء، نحركه جيدا ونغطيه بمنديل نقي دائما ونوضعه على جنب. Donc mes amis, après la cuisson de courgettes ou après 5 minutes, je vais ajouter les navets. Ça c'est juste un choix et comme j'ai dit, vous pouvez utiliser n'importe quel légume vous avez au frigo. J'ajoute les navets et je laisse cuire à peu près 5 minutes. Et je passe au couscous. Ça c'est deuxième cuisson. Je mélange bien, je mets dans le plat, je mélange bien et je vais ajouter dans cette étape le sel. Le sel suffisant. Le sel, ça dépend le goût. Et j'ajoute 1 verre à 2 verres d'eau. Je mélange bien. Et toujours pareil, je vais mettre la serviette. Et après, je laisse à côté entre 5 à 10 minutes. Le mieux, dans la dernière étape, je laisse un peu plus de temps pour bien absorber l'eau. On peut le laisser entre 10 à 15 minutes. Comme ça, il gonfle un peu plus. Et après 5 minutes, mes amis, je vais ajouter les pommes de terre. Pour les pommes de terre, mes amis, dans le couscous, c'est juste un choix. Et aussi, j'ajoute la courge. Vous pouvez, comme j'ai dit, vous pouvez utiliser la quantité, ce que vous voulez. Et je vais laisser terminer la cuisson de tous les légumes. Maintenant, mes amis, dans cette étape, à la fin, vous pouvez ajouter les pois chiches en boîte et vous laissez bien absorber le jus. أصدقائي من بعد 5 دقائق أو نصف طيبة ديال اللفت غادي نضيف القرعة الحمراء. تقدروا تستعملوا الكميه اللي حبيتوها. وانا هاد المره ضفت البطاطس للكسكس ولا للخضر اصدقائي. تستعملوا الكميه اللي حبيتوها وعلى حسب الرغبه ايضا، لان البطاطس والكابويا الحمراء اصدقائي نفس الوقت ديال الطهي. كما كتلاحظوا في الاول اني زعت واحد شويه ديال المرق هكا نضيفه في الاعلى على الخضر، لان في الكسكس ما نحبش كتير مرق باش يجي شويه خاطر المرق ديال الكسكس.
Mes amis, j'ai oublié, avant de mettre les pommes de terre et la courge, j'ai enlevé un petit peu de jus. Comme ça, quand je mets la courge et les pommes de terre, j'ajoute le jus sur les pommes de terre et la courge et je laisse terminer la cuisson. أصدقائي نسيت عاوتاني ما قلت لكمش أنكم تقدروا في هذيك اللحظة ديال من وضعت القرعة وقطعت البطاطس، في هذيك اللحظة تقدروا توضعوا الحمص ديال العلب إلا حبيتوا ونتركوا الكل يطيب ونتجهوا للكسكس المرة الأخيرة ولا الطبخة الأخيرة ولا التصفيرة التالية. كما كتلاحظوا نحركه جيدا ونوضعه في الكسكاس يطيب حوالي 15 حتى 20 دقيقة. من بعد أصدقائي كما كتلاحظوا من بعد التصفيرة التالية نوضعه في هذه الآنية الكبيرة نحركه جيدا ونتركه يبرد. Mes amis, on passe au couscous. Après bien absorber l'eau et bien reposer 5 à 10 minutes, je vais le mettre dans le couscoussière pour une cuisson entre 15 à 20 minutes. Et après, je vais le mettre dans le grand plat et je laisse bien refroidir et bien mélanger aussi le couscous pour pas coller. Et après, mes amis, je vais prendre un plat ou une assiette où je vais mettre le couscous. Sur le couscous, sur les côtés, je vais mettre les légumes. Et au milieu, je vais mettre aussi, je vais poser la viande. Et sur la viande, je vais poser tfaya. Ça, c'est juste un choix. Vous pouvez mettre tfaya ou bien l'oignon caramélisé à côté dans un autre bol ou une autre assiette, comme vous voulez. Et le jus aussi, vous pouvez laisser à côté dans un plat ou dans un bol. Et je vais mettre les pois chiches sur les côtés. Et j'ai ajouté comme décoration les amandes grillées sur tfaya et aussi sur les côtés les œufs de caille. Ça, c'est juste un choix, mes amis. أصدقائي من بعد الطهي ومن طبخ الكسكس كما قلت نوضعه نتركه واحد شويه يبرد ونحركه جيدا باش ما يتلصقش. ناخذ صحن التقديم ونوضع فيه الكسكس على الجوانب نوضع الخضر كما كتلاحظوا تزيين تقديم راجع ليكم. في الوسط نوضع اللحم على اللحم نوضع التفاية. أصدقائي التفاية تقدروا توضعوها على جنب بالنسبة للأشخاص اللي ما يحبوش كتير المالح والحلو توضعوها على جنب. المرق أيضا توضعوه على جنب في واحد الآنية ولا غرفية ولا صحن كما حبيتوا. الحمص أيضا وضعته في الوسط. وبالنسبة للتزيين وضعت شوية ديال اللوز محمر، هذا فقط اختياري أصدقائي. ووضعت بيض السمان زينت به. بالنسبة للوز أصدقائي لأنني كنت نحضر جاتو ولا حلوى ديال الزليجة أو ديال الرخامة ونزعت واحد شوية ديال اللوز باش نزين به الكسكس. في نفس الوقت نحضر الكسكس في نفس الوقت نحضر الحلوى ديال الرخامة اللي غادي نحطها معاكم ولا نوضعها في القناة المرة الجاية إن شاء الله بحول الله أصدقائي. وهذه هي وصفتي لهذا اليوم أصدقائي. دائما أصدقائي إذا عجبتكم الوصفة ما تنساوش تحطوا لايك تشتركوا في قناتي وتضغطوا على الجرس باش يوصل لكم كل جديد. وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله بحول الله. Et voilà mes amis, j'ai préparé avec le couscous un gâteau que je vais poser demain Inch'Allah dans la chaîne. C'est le gâteau, un petit biscuit de zlige ou bien rama marbre. Et c'est pour ça j'ai décoré avec un petit peu des amandes au milieu. En même temps je prépare le couscous, en même temps je prépare un petit gâteau à côté. Et voilà mes amis, ma recette pour aujourd'hui. Si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications et à bientôt avec une nouvelle vidéo.